for Pumatog Cebu. Kaon. Together with Pilin. Located at LPU. On my way to Cebu. Hello, wait lang. Hindi ko na yun. Uy, tara na. Dito na yung paglabas Jollibee. Paglabas na Jollibee, andun. Saan ba yun? Jollibee andun. Bakit ako? Ba't ako mo? Na-delay kami ng 15 minutes. Hello, Cebu. Parang mga vloggerist. Magkaya kayo sa vlog para may ambag kayo. Good morning! Uy, tara na. Monday is the... Hi, day 1. Eto yun. Warren. They're gonna claim their IDs. Mga kasama ko, sobrang tahimik. Lasok talaga. VIP. Alright, day 1. Thank you for the IDs. Gusto niyo hawakan? Naka-ano na ba ito nga? Naka-ano na ba? Naka-play. Yeah, record. Hi guys. Subscribe to Jeremy Jasmine. Naghahanap kami ng kainan. Yeah, kainan. 4th floor, di ba yun? Food court. Kakain kami ng breakfast tsaka lunch, so brunch. Every Congress good ni na nasa SMC site. And after this, balik namin sa church. Ano po ikaw? Kasi ang binawas namin 400. Ayan. Wala sound na kasi puro picture. I've seen this cube like every year. Hi, main. Komino. Uy! Basta. Paningot kayo ba? May-count ako diri ah. Siguro ka na ako, Pastor. Gabi pa. Sige, chill lang. Christian Leo. Hello!
Let's eat! Kasi matangkad. Ako Ay, taas ko pun kunin mo yung bukra. Kasi mas tangkad na mo. Mas taas lagi ako lagi, oh. Christian dahil. Si Warren. Si Esther. Si Laila. BBM ka, no? Favorite naman kita dito. Kuya Warren? Tagalog yan. Ay, Tagalog. Tagalog kayo? Mga amigo na ako. Needs to be saved. That's right. Ikaw camera mo. Day 2, Tuesday, walang tubig. Dave. Yan? No jaywalking eh. Uy! Tara. Tawid! Ano po, wala kaming ligo ngayon. Hoy, may ligo ka. Ito yung feeling na walang ligo. Alam mo yung parang nagsabon ako, nag-shampoo, nag-facial. Isahan na lang. O yung tubig nga na binigay pa sa inyo. Sa reklamo pa kayo. Thank you, ah. Oh, gisot niya akong barong. Dindot kayo. Oh, gisot pa ni mo na. Wala pa ni Kuan. Tarong na Kayo ba? mo, kay Kuan man sad ka po. Suot ka magbarog ma. Nani ko. Stay hydrated, sabi ni Pastor Ken. Sila ate. One year pa pa sir. Practice na? Tara. Hindi na kamanagad ba? Yaw ano oy. Again. Dili na pwede magawas. Okay ra ko. Nakam ka ron. Kapastor ka. Sir, you ready sir? Paulo ko dito. Gym pa. Ikaw wala sa ka. Gym ra ko. Fellowship lang sa mo. Kusa. Say hi. Practice kami, kadot. Sige. From responsibility, but nope. I run toward the Lord, the Jesus Christ, my personal Lord and Savior. Amen. Ikaw ay danggol, ano yun? For dinner na lang ta, maminos na Mark. Ganaan mo mag-microphone? Wala rin. Ganaan mo mag-try mag-microphone? Ako nila tagdagas. Ganaan mo mag-microphone? Saan ni? Ganaan ko i-allow. Oy, joke lang. Gabi naman, donation ka, Luis.
kauban ako si kita ni Brother Nin, Sir Kit Carlo from Basak, Marcato. Gidoro ako kalit kay magpa-picture. Shout out DMPM, bye guys. Thank you. So guys, we are here in the Congress D1. So now the pastor ni Ano may masulti mo about sa Congress? It's fun, but at the same time, guys. Say hi. Mana? Yay! Hey, hi mo dito, hi. Dapat kuan na dili ta ma-stop sikat. Siguro po nimo. Thank you. Salamat, tagog dos. Ma-church. Hi, Mabini. Nice, basher. Grabe yan sa di mo waran. 35 pa man lang ko. What can you say about WBYC? Ako diyan. Hindi tayo, dagdag kayo pagkaon. Hindi na ako pag... Yeah, delivery ato ang camera. Sila di church. Ate, interview ang gahi. Ay, nagtisip-sip. First night, riyaro ko side. Kaya pagka-second, pag-final ito, nilahin na i-upload. Lahat siya. Naghanap nila yun niya. Parang last year nakinom doon ko, mas litat. Gastor mo yan eh, nagkapelo siya. Adi ay, wow. Hindi makatamit. Grabe ka confident. Vlog takeover to. 9:49. Bye, tomorrow again. See you. Wala, magdumot jud ko ni Warren kay ginan ko niya nga 27 ko. Time check. 10:33. And it's time to McDonald's. Let's go to McDonald's. Look up. 1, 2, 3, 4, 5. At kami sa crossing ng Japan. Eto na. Ayan na. Time check. 11 p.m. McDo. Tara, let's go. So smooth the eyes. It speaks of one who sat before. Day 3. Ba't ang masyadong anong tawag dyan? Masyadong silaw. Good morning po. Papunta kami sa 7-Eleven na pinunta namin last year. So may aircon pero parang wala. So Pabilik tayo sa 7-Eleven na mainit. Mamit na shoes. They are looking for Lola Remedios. Tayo pwedeng bumaho for today's video. Warren, pumila ng maayos. Teacher disciplining the teacher. Teacher din ako sa Bible school. Oo. Uy, teacher din ako. Kaya nga dinidisiplina ka ng... Sarap naman ng donut. Katong mabay si Warren, 4 yung binili na. Para SATV. Going out. So far, 10-10. Okay naman. The world is healing. There's a peace in my heart. So, we're back. Morning. Enjoy your breakfast. Hello. Say hi. Ay, ako Brad ko. Paliti ko, ma'am. Paliti ko, ma'am. Palit ko, rather. Bilan 24-5. Ikaw, gano? Salamat. Hi! Gusto mo ito siya? Video? Vlog. Gusto mo mag-connect? Say something. No! Hi, something. Pero yung iti kong goodness. Take up his cross and lifted up till every heart has seen the Lord. Till every heart has seen the Lord.
kabado na yan sila. Video kami as supportive friends. Rejection is often a sign you're on the right track, not the wrong one. Mark and Pastor Joni will be in tandem. Ayoko. Hi! I love it. Hi! I-rate na ko yung mong check 2/10. Color pink. Dapat heart. Salamat. Thank you. Sino yung pinakamurang lumabas na fare sa Grab? Siya yung magbabayad. 1, 2, 3. Reveal. Ano sila nga ako daw ang pinakaunang pastor ilang i-cut off. Ayaw mo nun, it's your Ay, nasabtan din. Paliman ko ni Pastor Wells kagabi is about... Don't cut off. Don't cut off. Alam ko yung lifeboats ng parents, ng pastor, principals, tsaka position. Oo, sa ako di nakikinig. So proud, very proud. Loud and proud. Give me a reason, nga nung i-cut off. Wala lang. See? Without any reason, Bisaya ka. Bisaya challenge. Naami diri sa seaside. Wow! Padulong nami doon sa... Ano doon? Kuman nami ang hirap. Nagkata-kata si... Bas, tagbilang bas ba? Libre. Ay, libre? Frame na. Wala ha? 4, 5, 6, 7. Nabilang na ba? Di ba rog tayo? Nakata lang sila. There's also the runners. Gives it their very best. Any coming. Can I tell you, that's what your church needs to be like. Right. Kita na ako kanina. Vegan everyone. After pilabot ka events. Dili ay nakamute ra bitaw ni. Nakamute lang. Sa MCD kay mag-meeting mi sa PKs. Tara kita ko kay Ate Lorisa. Ate Lors. Grabe din ka. Ayaw. Di pa mulingi. Nagsitrabaho sa pastor. Ako ate ni. Food. Huwag na gid ang food. Picture na diri last. Bitaw. Makita ko na. Day 4, everyone. Ay, Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, Thursday, day 4. That's cool. Last day. Last day. Solid din. Vlog. Hi. Para kay Ray. Hi. That's it. Do not hate, crush, bitterness, and rage. Let us pray.
Wala may naka-apil kay klase biyahe niya. Grupo na ko ni Zona. Mga sa Miss Gawas. Sige, Dog. Ayaw mo na? Balik! Dog. Let's pray. What a God's name? Amen. Man. Yay. Ayaw. Bag na siya. Miss SM. Safe trip ate. Ay, sabay dito. Hi vlog, welcome back to my guys. Sa church ka. Mag-PK session. Friends yun, kan yun sa Negros. Luzon. Luzon! Visayas! Luzon! Visayas! Mindanao! Idol lang og galit sa ako ah. Yes, because I love his videos. Love this music. PM po tayo. Wala mga po tayo. PM po tayo. Vlog ko sir, vlog. Hello, oy. Hello! Okay ra, ha? Saka mo, hindi ka stay. Ha? Hindi ka stay. Nagkuhan lang, stay out mo. Umango di ay, katulo. Yung gabi, himo kong judge. Pastor Jeremy. Ay, please, please. Uy, kita ko ni Juan ganyan, Abi. Sabi. Nga? Oo. Sabi? Pastor ganyan. Ay, bayo ah. What church? Bible Baptist Church. From Palawan. Ay, Palawan. Ay, ano sila ni Kuya Jay? Yes, pastry. Andres. Kuya Jay! Tayo, El Lido, tara. Eto?
First bite. Agad. Arigatou gozaimashita. Mata Alright, so now diri sa gate 3 sa airport sa Cebu, and I guess this is the end of the vlog. See you next vlog. Marato. Thank you everyone for watching. God bless, and I'm out.